Hi guys! Today we're gonna be reviewing my little cute squishies. This is what we're gonna unbox. I only have 4, so I have this squishy dumpling, tinood, and also 2 mini squishy dumplings. So we're gonna be reviewing them. Pwede ra mag-Bisaya, pwede ra mag-Tagalog, pwede ra mag-unsa. Okay. Unsay mong i-rate ate? Unsay mo? 1,000 billion. Okay, ako na. Infinity out of 10. Guro ra dami. Dali po ito kali. Kahit siya ganun. So, next up, this squishy dumpling. Ako first mag-appear. Ano na? Ayaw! Ikuha na lang ni kay. So, among ibunot, guys. Among ibunot kay kanang secret. Oh. Kanang secret. Secret. Oh. Dali. 1 to... Sirado mata. 1 to... Yay! Hi, Maren. Dito. So, gahi-gahi siya gamas, guys. Oh, mag-parehas Akong na ni. ani kay quadrillion out of 10 because kay hindi siya rare. Rare siya. And then kani kay rare siya. Kani kay 1 trillion out of 10. Or 1 bagillion out of 10 kay nindot kayo. Sa? Dali, ibutang na to the rest. So, ibutang sa na to balik. Ibutang na to balik ang kanin kay Kani na episode. ko. Oh. Kani sa piyaha. Okay, kani ako. Usa. Sorry. Ako. Okay, bato-bato kita. Okay. One Sirado mata. Ay. Sirado mata. Andok. Oh, pink glitter! Tayo na po. Ay. Pero this one, dito. Oh, nasa siya glitter. Nasa kamay sa nag-glitter. Okay. Mupilit lagi. Ipilit siya. Dali, ibutan natin. Oh, magaba na. Dali. So, mana na ang boxing, guys. Kasi nang butang balik tanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, okay. Daan natin buto-squishy ko. Tingnan natin ka rin. Dali, butang balik. Okay, bye guys. Post on YouTube later. So, okay, bye.